Jadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Well, it is as promised by President Widodo, is that we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and the security and the plan. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. ASEAN sekarang menjadi tempatnya para arisan pemimpin dunia. Apalagi ketua tersebut dari Indonesia. Ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan Indonesia. Hal itu harus diterima karena pengangkatan tersebut telah secara resmi diterima oleh Presiden Jokowi. KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo mengundang sorotan banyak pihak. Apa yang diberikan Presiden Joko Widodo dan Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN dinilai terlalu tinggi. Karena peran ASEAN sebagai lembaga kerjasama multilateral yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi jawaban atas krisis yang terjadi di kawasan maupun global. Mengapa demikian? Kendati menjadi keharusan dalam menjamu tamu negara secara memadai, apa yang diberikan sekaligus dilakukan Presiden Joko Widodo dan Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023 kiranya cenderung dinilai terlalu tinggi jika berkaca pada efektivitas organisasi multilateral tersebut. Presumpsi itu muncul setelah para pemimpin negara-negara Asia Tenggara bertemu dalam KTT ASEAN ke-42 pada 10-11 Mei 2023. Dikatakan overtake dikarenakan di tengah berbagai krisis yang melanda di kawasan, ASEAN jamak dinilai belum memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan krisis tersebut. Bahkan dalam pidatonya, Presiden Jokowi sebenarnya juga mempertanyakan posisi dan sikap ASEAN yang dipandangnya hanyalah sebagai penonton saja dalam krisis kawasan maupun global yang terjadi. Saat ini, peran ASEAN baik dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di kawasan maupun global belum terlihat signifikan. Beberapa masalah mendesak yang dihadapi ASEAN saat ini, di antaranya konflik Myanmar akibat kudeta militer, perundingan COC di Laut Tiongkok Selatan yang tak kunjung rampung, hingga kemunculan kekuatan eksternal seperti AUKUS dan Quad baru-baru di kawasan. Padahal menurut Jokowi, ASEAN dapat mempunyai peran yang signifikan dalam politik global dan menyelesaikannya krisis yang terjadi tersebut. Yang signifikan itu disebut bisa terjadi asalkan semua negara anggota ASEAN bersatu. Dengan pemersatuan itu, menurutnya ASEAN bisa menjadi pemimpin sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dalam politik Indonesia. Namun, masih terkait dengan kesan dinilai terlalu tinggi. Mengapa peran ASEAN belum signifikan menghadapi krisis yang terjadi? Serta apakah Indonesia juga turut berperan atas tidak signifikannya peran ASEAN di kawasan maupun global? Konsep kerjasama multilateralisme dipandang oleh beberapa pihak sudah tidak terlalu relevan. Di era sekarang ini, multilateralisme dianggap hanya sebagai ajang berkumpul dan membahas permasalahan secara formalitas tanpa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Hal itu karena negara-negara ASEAN lebih memilih lembaga internasional untuk penyelesaian konflik dibandingkan dengan semangat memberi dan menerima. Sinyal itu bisa dilihat dengan adanya perpecahan ketika negara-negara ASEAN merespon konflik yang terjadi di Myanmar belakangan ini. Negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menginginkan adanya pendekatan yang lebih vokal dan tegas terhadap Myanmar. Namun di sisi lain, Thailand dan Kamboja yang memang terkenal dekat dengan junta militer Myanmar tidak menginginkan adanya kesepakatan yang dapat mengisolasi Myanmar. Meskipun negara-negara ASEAN sudah menyepakati 5 konsensus terkait konflik di Myanmar pada 2021 lalu, masih ada negara anggota yang memandang hal itu hanya sebuah panduan, bukan sebuah perjanjian yang mengikat. Beberapa tahun belakangan,
memang terlihat tidak adanya perhatian negara ASEAN terhadap perkembangan dan terobosan ASEAN itu sendiri. Hal ini membuat ASEAN kini kurang dianggap berarti dalam percaturan politik internasional. Negara-negara ASEAN kiranya harus lebih berani dalam memperjuangkan setiap isu yang dianggap penting bagi kawasan, sehingga ASEAN sebagai lembaga kerjasama multilateral kembali mendapatkan posisi tawar yang baik dalam politik internasional dan di hadapan negara anggotanya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan begini Indonesia bisa menjadi raja dunia akibat Jokowi memimpin ASEAN? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! What you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a
wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence.